मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। तो आज भिडियो आलोचना करवा जे +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर डबल आई है तुम एनईपी नूतन सिलेबस अनुसार जो रही तुम कोर डबल आई यूनिट 2 रो ऊपर आलोचना कर सारी पूर्व आम गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार आलोचना कर सारी से भाव में उपन्यास संज्ञा स्वरूप आ प्रकार अधा आमर सरी जाइए। तो ए पर्यंत जो आम देखा आम अलरेडी 5टी पार्ट कम्प्लीट हो सारी जपरिक आम गल्पर था 1 2 3 3टी पार्ट आम गल्प सरीगला। पार्ट 4 पार्ट 5 आमर था उपन्यास है सीरियली अच्छे प्लेलिस्ट रे सीरियली वाइज सब वीडियो अपलोड अच्छी तुम्हें जाइए देखिपार और आउ गोटे पार्ट एटा लास्ट पार्ट 6 तुम ये उपन्यास जो प्रकार उपर आलोचना करता केतोटी विषय था से तुमको बुझेदेवी और ता सहित तार विकास क्रम उपर आलोचना करवा कहीं तुमको पूर्व कही पे तुम सिलेबस केवल रही संज्ञा स्वरूप प्रकार कितु क्वेश्चन आसबार चान्स अच्छी विकास क्रम भी है विकास क्रम क्वेश्चन आसी पारे कहीं संज्ञा स्वरूप प्रकार सहित विकास क्रम अंगांगी भाव में जड़ित है तेणु विकास क्रम क्वेश्चन आसार संभावना अच्छी तेणु विकास क्रम आम टे आलोचना करना। तो प्रथम आउट थे कहीदिए पूर्व क्लास जो आम आलोचना करला जो भाई भाव में विभिन्न प्रकार भेद आलोचना करते एमती नुहे तुमको जहाँ प्रकार भेद मुझे पढ़ाऊँ सब किसी पढ़े तुम बुझी नियो सब प्रकार भेद कौन कौन और तुमको जो परीक्षा प्रश्न आसे प्रकार भेद लेख तुम 4टी 5टी उदाहरण देव पे बेसी उदाहरण देवनी कहीं तुम 5 मार्क क्वेश्चन एत गुड़े उदाहरण देवार आवश्यकता नहीं। तो पूर्व आम आलोचना कर सारी जो गठन दृष्टि 3 प्रकार से पढ़ीचे विषय वस्तु दृष्टि सामाजिक राजनैतिक ऐतिहासिक दार्शनिक मनस्तात्विक चेतना प्रभाई 6 रहस्यधर्मी 7 पाखापाखि 7टा खंड उपन्यास उपर आम आलोचना कर सारी 7टी धर्म बा 7टी प्रकार उपन्यास उपर आम आलोचना कर सारी। बर्तमान आलोचना करबा कोन आंचलिक उपन्यास उपर यदि परीक्षा तुम डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची प्रकार लेख तुम 4टी 5टी नहीं कि जपरिक सामाजिक ऐतिहासिक राजनैतिक 4-5 उदाहरण देखिए तुम डिस्क्राइब कर तुम सरीगला केवल एत गुड़े तुम जानी था तुमको पढ़े दूसरी। तो आंचलिक उपन्यास सब ना ही जना पड़ी आंचलिक मैं अंचल घटना को लेकिन एक निर्दिष्ट अंचल गोष्ठी संप्रदाय को केन्द्र कर रचित होता उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कही देखा गोटे निर्दिष्ट अंचल आम जो एरिया बोली कहूँ गोटे निर्दिष्ट अंचल गोष्ठी संप्रदाय को जो केन्द्र करी गोटे निर्दिष्ट अंचल होगा भाविन बलांगीर कथा वर्णना करागला। तो बलांगीर जो गोटे कौन निर्दिष्ट गोष्ठी बा संप्रदाय गोटे निर्दिष्ट जाति होगला गोटे कौन निर्दिष्ट गोष्ठी होगला ताहाकु नहीं जो उपन्यास रचना कराई आम साधारणतः आंचलिक उपन्यास बोली कही था। एथिरे संपृक्त अंचल एथिरे कौन होता है अंचल राजनीति सामाजिक राजनीतिक अर्थनैतिक सर्वोपरि सांस्कृतिक जीवन आलेख चित्र चित्रित होता है। प्रकृति चित्रण को यथार्थ स्थान दि जाए प्रकृतिर कथा प्रतिफलित होता है। ए सब समन्वय ए प्रकार उपन्यास बेस मनोज्ञ हो उठी जो कथाकार एक निर्दिष्ट अंचल सांस्कृतिक परिवेश और भाषा सहित जिते अधिक ज्ञान अधिकारी से अंचल को केन्द्र कर उपन्यास से अधिक सार्थक और से बेसी देख कथाकार माने जो उपन्यास को बोले कहीपर से कौन जे एक निर्दिष्ट अंचल मुझे तुमको कहली एक निर्दिष्ट अंचल कथा वर्णना होती कौन आंचलिक उपन्यास तेणु औपन्यासिक निर्दिष्ट अंचल सांस्कृतिक परिवेश और भाषा सहित जिते जड़ित जिते जानी से बाबद में उपन्यास से सुंदर हो पार। मुझे गोटे उपन्यास रचना करी बलांगीर जदि मुझे बलांगीर किसी जानी गोष्ठी संप्रदाय अंचल संपर्क में किसी जानी तार संस्कृति तार भाषा मुझे जानी मुझे उपन्यास रचना करी कौन से सार्थक हो पार कि नाई ना। तो से उपन्यास गोटे निर्दिष्ट अंचल जदि उपन्यास रचना करें कौन से अंचल सांस्कृतिक परिवेश और भाषा सहित जड़ित थी दरकार से भाषा उपर ज्ञान थी आवश्यक ताहले जाइटा सफल उपन्यास मान्यता पाई पार। ओडिया साहित्य यही पर्यायर उपन्यास भाव में गोपीनाथ महांती परजा पे समस्त जानी परजा हरिजन ना परजा हरिजन समस्त जानी परजा और हरिजन कथा जो भाव में कि यहाँ गोटे आदिवासी भित्तिक उपन्यास कौन कौन जो परजा आउ हरिजन है परजा और हरिजन कहीं परजार देख पे गोटे सुंदर कथा वर्णना कराई परजार गोटे फरफुपदर गाँव कथा वर्णना कराई जो कि विशेषकर आम देखिए गोटे आदिवासी अधूषित फरफुपदर गाँव गोटे फुक्रुजानी परिवार कथा वर्णना कराई परजा उपन्यास गोपीनाथ महांती परजा से गोटे आदिवासी भित्तिक उपन्यास हेल्ले भी कौन जे निर्दिष्ट गाँ फरफुपदर गाँव फुक्रुजानी परिवार कथा वर्णना कराई जो रामचंद्र बिफई फुक्रुजानी मांडे जानी टिकरा जानी जिली बिली संबारी राम बिफई काजुड़ी रेंगु बालगा बहुत गुड़े चरित्र अच्छे मो मन को जस्ट आसिला से कहीदेली। तो से कौन हो परजा उपन्यास गोपीनाथ महांती द्वितीय है प्रथम थी दादी बुढ़ा द्वितीय जो आदिवासी भित्तिक उपन्यास जो परजा सेटा गोटे आंचलिक उपन्यास कहीं फरफुपदर गाँव कथा वर्णना कराई बुझेगा से भाई देखा हरिजन हरिजन कौन हो हरिजन तुमको पूर्व अलरेडी कहीदे सारी कौन कही निर्दिष्ट गोष्ठी संप्रदाय
সম্প্রদায় মানে সাধারণত আমি জাতি বলে কইতাম না, তো সেইভাবে ভাবে আমি যদি কহবা তাহলে হরিজন উপন্যাস মধ্যে বহুত সুন্দর উপন্যাস গোপীনাথ মহান্তিଙ୍କର সেই মানে ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋକ ମାଛି ପରି କେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଦୁଇବିଧ ଶୋଷଣର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ, ଏ ହରିଜନରେ କ'ଣ ଯେ ଦୁଇବିଧ ଶୋଷଣର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାଅ ହେଲା, ମାନେ କେଉଁଟା ମାନେ କେଉଁଭଳି ଧରଣର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ହରିଜନରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ହରିଜନରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଦୁଇବିଧ ଶୋଷଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେହଜ ଶୋଷଣ। ଅର୍ଥନୀତି ହିସାବରେ ବି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେହଜ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଦି କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ଜମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଖମାରୀ, ଗଡ଼ତିଆ, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ଅଛି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଇଜି। ବିଜ୍ଞାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନର କାହାଣୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ବହୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ବିଜ୍ଞାନର ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦିନେ ଆଜି ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି ମାନେ ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ରହିବା ପାଇଁ ନଥିଲା ଘର, ତ ସେଇ ମଣିଷ ଆଜି ମାନେ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନା। ତ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଜାଣୁଥିବ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି କ'ଣ ଯେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୋପାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନର କାହାଣୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ବହୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। କେତୋଟି ନୂତନ ସତ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟକୁ ଉପନ୍ୟାସ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି କେତୋଟି ନୂତନ ସତ୍ୟ ଆଉ ତଥ୍ୟକୁ ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତ ସତ୍ୟ ନା, ସେଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ଗୋଟେ ଅଛି କୋଟେସନ୍, ଯାହା ନ ଦେଖି ଦୁଇ ନୟନେ ପିରତି ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ନିଜେ ଦୁଇ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସେଥିରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ କ'ଣ ଯେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ତ କେତୋଟି ନୂତନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଯେ ଉପନ୍ୟାସ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କ'ଣ ଯେ ମାନେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ତ ବୁଝିହେଲା ନା? ଦେଖ ଯେଉଁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଉ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ସହିତ କଳ୍ପନାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନ ପାରିଲେ ଏହା ଉପନ୍ୟାସ ପଦବାଚ୍ୟ। ଦେଖ କେବଳ ଖାଲି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବା ତ ଆମକୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ସହିତ ତା ସହିତ କଳ୍ପନାକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ବା ତା ସହିତ କଳ୍ପନାକୁ ଫେଣ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ କଳ୍ପନାକୁ ମିଶେଇକି ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ବି ଥିବ, ସତ୍ୟ ବି ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାପରେ ଯାଇ ସେଇଟା ଉପନ୍ୟାସ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ। ଯଦି କଳ୍ପନା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଖାଲି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ରହିଲେ ଆମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ନା, ଆମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବନି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ଏକାନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସର ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଶିଳ୍ପୀ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଶିଳ୍ପୀ। କ'ଣ ଯେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ। ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ହେଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ଯେ ସେଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଲରା ୱାକର ଆଉ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କର କଥା। ରିଚାର୍ଡସନ ଆଉ ଲରା ୱାକର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେରିକାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା, ଆମେରିକାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରିଚାର୍ଡସନ ଆଉ ଲରା ୱାକର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନେ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଟିକେ କହିଦିଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ରିଚାର୍ଡସନ ଆଉ ଲରା ୱାକର, ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଲରା ୱାକର ଏବଂ ସେ ଲରା ୱାକର ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍କେଲିୟମ୍ ବୋଧେ ହେଲା, ବାର୍କେଲିୟମର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଇଥିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ହେଇକି ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ, ମୃଣାଳ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଛି।
এবং এই পৃথিবী বাহারে মଣିষর আউ গোটে সুন্দর কথা যে এମାନେ লুকি ছপি পলাই যাই পৃথিবী বাহারে মঙ্গল গ্রহ কিন্তু মঙ্গলରୁ কেবଳ ফেরিଛନ୍ତି কিଏ লরা বাগ রিচার্ডসন ভিତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କିଏ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏବଂ କେବଳ ଲରା ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲରାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି ପଢ଼ିବ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଅଛି ହେଲା। তারপরে দেখিবা আমি কোন এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস। তারপরে আমি দেখিবা পত্র উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাসে চরিত্র মানকর আত্মকথা এবং অনুভূতি পত্রাকারে প্রকাশ। এতে কোন হইতাই যে চরিত্র মানকর আত্মকথা যে চরিত্র মানে তাଙ୍କର আত্মকথা এবং অনুভূতি পত্র উপন্যাস মানে পত্র মাধ্যমে প্রকাশ হইতাই। গোটিয়ে পত্র পরে আউ গোটে পত্র সংযোজনা করি কথাকার কথাবস্তুকে আগাই নিয়ন্তি পাঠকর উৎকণ্ঠা সহিত পত্র পরে পত্র পড়ি পরিসমাপ্তিরে পৌঁছি যায়। এপরি উপন্যাসের সফলতা পাই ঔপন্যাসিকଙ୍କୁ সতর্কতার সহিত লেখিବାକୁ পড়ে। এপরি কার্যরে চরিত্রাবলী উত্তম রূপে পরিস্ফুট হয়ে ন পারিলে বা উৎকণ্ঠা সংরক্ষিত হয়ে ন পারিলে উপন্যাস উপভোগ্য হয়ে পারে না বা উপন্যাসের সকল পরিচালনা ব্যর্থ হয়েছে। কোণ হয়েছে পিলাମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହେଲା ଯେଉଁ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ସେଇଟା ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଯେ ପତ୍ର ଦେଖ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଟିକେ ବୁଝ ଦେଖ ହେଲା ଯେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକଥା ଅନୁଭୂତି ପତ୍ରାକାରରେ ବା ପତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସଂଯୋଜନା କରି କଥାକାର ସେଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକଥା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆକାରରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ସଂଯୋଜନ କରିକି କଥାକାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ପାଠକ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପତ୍ର ପରେ ପତ୍ର ପଢ଼ି ପରିସମାପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଥିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଥିବ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଯେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। এপরি উপন্যাস সফলতা উপন্যাসিকଙ୍କୁ সতর্কতা সহ লেখিବାକୁ পড়ে। এপরি কার্যরে চরিত্রাবলী উত্তম রূপে পরিস্ফুট হয়ে নপারে উৎকণ্ঠা সংরক্ষিত হয়ে পারে উপন্যাস উপভোগ্য হয়ে পারে। উপন্যাসের সকল প্রশ্নপত্র ওড়িয়া সাহিত্যে গোদাবরী মহাপাত্রଙ୍କର প্রেম পথে রাজকিশোর পଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଞ୍ଜୁ ଦେଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଲେଜ ବହି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଲେଜ ବହି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ବହି ସେଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ କ'ଣ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ରୁଚି ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥର ଅନର୍ଥ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟୁଛି ତାହାରି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିଛି ଏହି କଲେଜ ବହିରେ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ 9ଟି ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା 9ଟି ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଯେପରିକି କବରୀ ମଞ୍ଜରୀ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଁ ନିଶିଥ ସୁକାନ୍ତ ସରୋଜ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳି ବହୁତ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ତ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଯେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସଂଯୋଜନା କରିକି ଦେଖ ତୁମକୁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ କଲେଜ ବହିରେ କ'ଣ ହେଉଛି 9ଟି ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାନେ ପରସ୍ପର ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଠାଇଲି সেই পত্র রহব তারপরে তুমি মতো যে পত্র পঠাইল সেই পত্র পুঁ সেকেন্ড পেজে রহব উপন্যাসে তারপরে মু পুঁ তোমাকে পঠাইলে সেটা তৃতীয় তুমি পুঁ মতো পঠাইলে চতুর্থ। এইভাবে ভাবে পত্র পরে পত্র পত্র পরে পত্র সংযোজনা করি এই উপন্যাসিক এই পত্র উপন্যাসর কথাবস্তুকে আগে নিয়ন্তি। বুঝিপারিল না পত্র পরে পত্র মানে দেখ অন্য উপন্যাস যেমনি লেখা হয়ে সিধা সিধা সেମିତି নুহে এটা পত্র পরে পত্র মানে মু লেখিলি তোমাকে তোমার না ভাবি নিও যে তোমার না ভাবি না শ্যাম মো না সোম তোমার না শ্যাম তোমাকে লিখলি শ্যাম এইটা করা উচিত মু লিখিদেলি তারপরে শ্যাম লিখলে হ্যাঁ স্যার মু লিখলি শ্যাম প্রিয় ছাত্র তোমাকে এইটা করা উচিত তারপরে সে কহিলে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ মু এইটা নিশ্চিত ভাবে করবি তো মো পত্র তারপরে তাঙ্ক পত্র তারপরে পুଣି মো পত্র তারপরে তাঙ্ক পত্র এইভাবে ভাবে পত্র পরে পত্র মা ক্রমান্বয়ে বুঝিলা তো গোটিয়ে পত্র আউ গোটিয়ে পত্রକୁ সংযোজন করিকি তাହାର কথাবস্তুକୁ আগাই নিয়ন্তি কি পত্র উপন্যাসর উপন্যাসিক। বুঝিপারিল তথাপি যদি কিছু ডাউট হচ্ছে তাহলে মতো পচার। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପଥେ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକର ପଞ୍ଜୁରୀ ପକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଲେଜ ବୟ ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅଲିଭା ଚିତା ନଟବର ପ୍ରଧାନଙ୍କର 2ଟି ମିଶା ବନ୍ଦୀର କାହାଣୀ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକର ଦିନ ଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ବିରହ ମିଳନ ଏସବୁ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ବା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରଚନା କରାଯାଇଅଛି ଏଇଟା ହେଲା। ତ ମୁଁ କେବଳ କଲେଜ ବହି ପଢ଼ିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ କଲେଜ ବହି କହିଥିଲି ବାକି ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ପଢ଼ିନି ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା। ତାପରେ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା চরিত উপন্যাস চরিত্র নুহে চরিত্র হেলা চরিত্র দেখো তুমি উপরে যে আলোচনা করলা সেইগুলা চরিত্র উপন্যাস মানে কোন যে আত্মজীবনী বা জীবনীকে উপন্যাস আকারে লেখা করে তাকে চরিত মানে চরিত্র বুঝিলা তো তার অর্থ হচ্ছে যে গোটে নির্দিষ্ট মানে জনক নেই জনক বাবদে যদি বর্ণনা করবো তাহলে তাকে আমি চরিত উপন্যাস বলে কইপারিবা। দেখো আত্মজীবনী বা জীবনের ফুটি উঠিଥିବା সমকালীন সামাজিক আত্মজীবনী মানে কোন পিলাମାନେ তোমাকে তো ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି আত্মজীবনী মানে জনে নিজের জীবনে নিজে দেখলে সেটা আত্মজীবনী এবং আমি যদি অন্য জনকৰ জীবন আমি অন্য জনক বাবদে বর্ণনা করবো তাহলে সেটা হয়ে যাব জীবনী হেলা।
তো আত্মজীবনী বা জীবনের ফুটি উঠিଥିବା সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক পরিবেশর চিত্রকু সম্পৃক্ত উপন্যাস মাধ্যমে ফুটাই হইতে ওড়িয়া সাহিত্যের এই প্রকার উপন্যাস অতি নগণ্য মানে সেটাকে আমি কইপারিবা যে সেই আত্মজীবনী বা জীবনীকে উপন্যাস মাধ্যমে রচনা করা যাই থাই। রামচন্দ্র প্রধান প্রতিহিংসা শান্তনু কুমারଙ୍କର ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଜକୁ ନାୟକ କରି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆମ୍ରଲିପି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଫେଫଲିପି ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀମୂଳକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀର ଫୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୁଳବୃଦ୍ଧ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜୀବନୀ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁକିନା କୁଳବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀର ଫୌର୍ଯ୍ୟଟା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଶତାବ୍ଦୀର ଫୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କୁଳବୃଦ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ନେଇକି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ରଚନା କରିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଅନୁଦିତ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ରଚିତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଅନୁଦିତ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦିତ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଦିତ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉନ୍ନତମାନର ବହୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଫଳରେ ସାହିତ୍ୟର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ যে অনুবাদিত বা ট্রান্সলেসন দেখো এটা পূর্বর গোটে ভাষায় রচনা করা যাইতিব কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমি তার ভাষা পরিবর্তন করি তাকে গোটে ভিন্ন ভাষায় রচনা করা বুঝিলা। তো দেখো যেমন কইছি যে পূর্বর গোটে ভাষায় রচনা করে এবং পরবর্তী সময় তাকে ভিন্ন ভাষায় রচনা করা ওড়িয়া উপন্যাস সমেত প্রান্তীয় ভাষার উপন্যাস গুড়ি মধ্যে বিদেশ রাষ্ট্রমানক অনুদিত সফলতা লাভ করেছে পণ্ডিত গদাবরী মিশ্রঙ্কর অভাগিনী ও 1817 উপন্যাস পাশ্চাত্য উপন্যাস দেখ পণ্ডিত গদাবরী মিশ্র টোটাল 4টি বই ঘটান্তর অভাগিনী 1817 আর নির্বাসিত বলে 4টি উপন্যাস রচনা করেছেন। তো অভাগিনী লস মিসরেবল আউ 1817 এ টেল অফ 250 হল এ টেল অফ 250 প্রভাব পড়িছে। তো সেইটা কোণ হয়েছে পিলামানে যে সেইথিরে মানে সেই যে পাশ্চাত্য উপন্যাসକୁ ସିଧାସିଧି ଏମାନେ କେବଳ ଅନୁବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ହିନ୍ଦୀ ଉପନ୍ୟାସର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସ ଏସବୁ ଆମେ କହିପାରିବା କେବଳ ଯେ ଅନୁଦିତ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରଚନା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଦିତ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପିଲାମାନେ ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତୁମକୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ 12-13 ଭାଗରେ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଏବଂ ତୁମେ ସବୁ କେବଳ ବୁଝିଥାଉ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗିବ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମରେ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିପାରିବ। তো বর্তমানে আমি আলোচনা করি ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশ ধারা কাহিনী আমার উপন্যাস সাহিত্যের প্রজ্ঞা স্বরূপ এবং প্রকারভেদ উপরে আমি আলোচনা করে সারিছি। বর্তমান বিকাশ ধারা উপরে টিকে তোমাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে পড়াইবি সেটি ডিটেলস তোমাকে পড়াইবিনি কাহিনী তোমার সিলাবসে নাই তুমি কেবল জানিথাও বলে তোমাকে মু উপর উপর টিকে এটা পড়াই দেবি ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশ ধারা মানে পিলা মানে দেখো যেপরি প্রজ্ঞা মানে প্রজ্ঞা জানিল কি কোণ মতো যেমনি স্বরূপ মানে তার রূপ আর প্রকারভেদ মানে তার বিভাগীকরণ কিন্তু বিকাশ ধারা মানে কোণ বিকাশ ধারা মানে যে দিনটার উপন্যাস আরম্ভ হয়েছি এবং কেউ গতি দিয়ে আগুক যাইছি বা সময় হিসাবে কেউ ভাবে ভাবে আগুক যাইছি সেই উপরে হি মানে সেইটাকে আমি বিকাশ ধারা বলে কইথাও হল। তো 1740 খ্রিস্টাব্দরে রিচার্ডসনଙ୍କର পামেলা ইংরাজী সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপন্যাস রূপে দেখ 1740 পামেলা উপন্যাস ইংরাজী সাহিত্যের হল। তারপরে সিধা সিধা আমি যা আমার ওড়িয়া সাহিত্য আড়ক হল ওড়িয়া সাহিত্যকে আমি যদি যা সিধা 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 আমি যা ওড়িয়া সাহিত্যকে কুয়াড়ে গলা হ্যাঁ দেখ সিধা সিধা ওড়িয়া সাহিত্যকে যা উমেশ চন্দ্র সরকার তোমাকে কইলি উমেশ চন্দ্র সরকারের পদ্মমালী যাকে 1888 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এলা এক স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাস হল। পূর্বর প্রকাশিত সৌদামিনী ও সম্পূর্ণ হইতে উমেশ চন্দ্রঙ্কর দেখ তো এই সৌদামিনী তুমি ভুলি যাও পিলা তোমার কনফ্ୟୁজ হয়ে তোমার সিধা কেবল জানি রাখ যে উমেশ চন্দ্র সরকারের পদ্মমালী হচ্ছে ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস যেটা কি 1888 বুঝিলা। প্রথম উপন্যাস হচ্ছে কোণ উমেশ চন্দ্র সরকারের পদ্মমালী পূর্বর এই বিবাসিনী এবং সৌদামিনী হয়েছিল কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নুহে অসম্পূর্ণ রয়েছে তেমন সেটা লোকলোচনকু আসিপারি নথিলা পূর্ণাঙ্গ রূপে হল। তেমন আমি প্রথম উপন্যাস ভাবে কাহু গ্রহণ করে পারিবা উমেশ চন্দ্র সরকারের পদ্মমালীকে গ্রহণ করে পারিবা। তারপরে 1898 খ্রিস্টাব্দে রচিত গোপাল বল্লভ দাসঙ্কর ভীম ভূঁয়া প্রকাশিত 1908 এতে ভূঁয়া জাতির সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন বহুকালের ভূঁয়া হ্যাঁ। তো দেখো যদি পরীক্ষার কোশ্চেন আসে প্রথম উপন্যাস তুমি লিখব কোণ যে তোমাকে যে কহিলি 1888 মସିହାରେ কোণ কহিলি পদ্মমালী উমেশ চন্দ্র সরকার এবং প্রথম যদি আদিবাসী ভিত্তিক উপন্যাস সেইটা হয়ে যাব তোমার ভীম ভূঁয়া হল গোপাল বল্লভ দাসঙ্কর ভীম ভূঁয়া যেটা 1908 প্রকাশিত হয়েছে 1898 রচিত হয়েছে। এটা প্রথম আদিবাসী ভিত্তিক উপন্যাস কিন্তু প্রথম উপন্যাস কহিলে সেটা হয়ে উমেশ চন্দ্র সরকারের পদ্মমালী বুঝিলা। এর বিষয়বস্তু মধ্যে দিয়েছি পরবর্তী সময়ে বহুত গুড়ে উপন্যাস গোপীনাথ মহান্তিঙ্কর পরজা হরিজন অমৃতর সন্তান রচনা করা হয়েছে। ফকিরমোহন সেনাপতিঙ্কর যদি আমি দেখা তাহলে 4টি উপন্যাস রচনা করেছেন পিলা তোমাকে যেমন কহিলি মু যে
लछमा मामू प्रायश्चित आउ छमण आठगुंड है चारोटी उपन्यास रचना करती परवर्ती समय आम देखा ताहले चिंतामणि महांती उपन्यास गुड़िक रही रूपाचूड़ी टंकाकछ जुगल मठ बुला फकीर फनी सप्ताह रक्तदान प्रभृति रचना से करती नंदकिशोर बड़ंकर कनकलता बहुत सुंदर उपन्यास मृत्युंजय रथंकर अद्भुत परिणाम है ये बहुत गुड़े उपन्यास लक्ष्मीकांत महापात्र देखा कणामामू उपन्यास गोटे बहुत सुंदर बटकुशा प्रभाकर घनावर्त है ये बहुत गुड़े अश्विनी कुमार घोष रचना करती बहुत जन एमती रचना करती बहुत जन उपन्यास रचना करते आम देखा वैष्णवचरण दासंकर मने मने उपन्यास गोविंद चंद्रंकर प्रमाद है कुंतला कुमारी भ्रांति न तुंटी परफमणि कालीबहू रोग उराकत बहुत गुड़े उपन्यास रचना करते सबुज गोष्ठी सृष्टि बासंती छाड़ यहाँ छाड़ आगे जा देख कालिचरण पाणिग्राही माटीर मणिफ लुहार मणिफ अमरचिता मुक्तगढ़ रक्षता एगुड़ी बहुत इंपोर्टाट उपेन्द्र दासंकर मला जन्म है रामचंद्र सिंहर उपन्यास गुड़िक प्रतिहिंसा यहाँ छाड़ रामचंद्र मिश्र सिंहर सहित क्वेश्चन आसेनी है चिंतामणि मिश्र देवदेव दुर्गति देवी और दुर्भागा पंचपत्री हतभाग्य ये सब रचना कर परवर्ती समय आम देखा ताहले कानुचरण महांती देखा आम कानुचरण महांती कानुचरण महांती आम देखा बालीराजा पलातक तथास्तु हान शास्ति वज्रबाहु फरवरी है का मुझे जोड़ा केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार पाई बहुत गुड़े रचना करती तो ये भाव में बहुत गुड़े उपन्यास रचना होती आम देखा ताहले बहुत गुड़े रचना कर धीरे 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 परवर्ती समय बहुत जन कविंर उपन्यास रचना होती तो जेहेतु पिलाने तुम देखो सुरेन्द्र महांती परवर्ती समय बधुओ प्रिया अंधदिगंत नीलफैल कालांतर अचलायन हंसगीत ये गुड़ा रचना कराई ये गुड़ा बहुत गुड़े उपन्यास रही परवर्ती समय जपरी कहीपर आम गोकुलानंद महापात्र कृत्रिम उपग्रह चंद्रमूर्ति स्फुटनिक पृथ्वी बाहर मणिफ है महापात्र नीलमणि साहू धरा धारा तमसी राधा गोविंद दासंकर अमावास्यार चंद्र बहुत गुड़े उपन्यास रही पिलाने तुम जेहतु सिलेबस ना बसंत कुमारी पट्टनायक को अमला बाट चोरावाली अलिभा चिता ये उपन्यास आउ किए रही आउ कंडोचरण दासंकर रक्ततांडव काल रात्रि फैतान लाल फीता लाल परी इत्यादि रही है चंद्रशेखर रथंकर असूर्य उपनिवेश जंत्रारूढ़ एपरी यहाँ रही ये बहुत गुड़े रही पिला बहुत गुड़े रही है देखो विभूति पट्टनायक उपन्यासिक भाव में परिचित बहुत गुड़े रही दिन जाए चिन्ह रहे तुम्हें तृष्णार जल मायावी मोह एपर बहुत गुड़े रही टपाए सिंदूर दीटपा संख्या ये भाव में बहुत गुड़े बहुत रही पिला तुमने एत गुड़े पढ़ी पारबनी है बहुत गुड़े रही तो केवल मुझे तुमको भाविली जस्ट टे विकास धारा कहीदिए बोली है कहीं विकास धारा क्वेश्चन आसो कि ना मुझे जानी कहीं सिलेबस चेंज होती पूर्व थर सेमती होता जब तुम 5 नंबर सेमेस्टर था प्रज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद किंतु क्वेश्चन देता गोटे यूनिवर्सिटी विकास धारार तो से क्वेश्चन तो लगुनि मत आसो बोली तुम्हें जस्ट टे जानी था प्रथम उपन्यास कौन प्रथम आदिवासी भित्तिक उपन्यास कौन फकीरमोहन सेनापति को जान एति तुम जस्ट टे जानी था और ये मत लगुनि क्वेश्चन आसो बोली कहीं तुम एथर नुआ सिलेबस देती ना तो से क्वेश्चन देवनी तो तुम्हें बर्तमान बुझीगला सबकि जो उपन्यास आम क्या कही था उपन्यास संज्ञा कौन तार स्वरूप कौन तार प्रकार भेद कौन और तार विकास धारा कौन कौन होता तुमको मुझे संपूर्ण भाव में बुझाईदेली बुझीगला तुम सिलेबस था संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद कि तुमको मुझे संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद सहित विकास धारा तुमको बुझाई दी आशा करूँ निश्चित भाव में बुझीपार बोली बर्तमान आम पिला दुईटी यूनिट है बर्तमान आमर कोर डबल आई दुईटी यूनिट सरीगला जो थे कि प्रथम आम आलोचना करते जो थे आमर कौन था जे काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद पढ़ीचे महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आम आलोचना कर सारीचे गीति कविता गाथा कविता चतुर्दश पद कविता आउ गोटे कौन था संबोधनात्मक कविता जो ओड बोली कही था से प्रथम यूनिट था सब आम आलोचना कर सारीचे द्वितीय यूनिट था आम क्षुद्रकल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद से पढ़ीचे और आउ गोटे जो उपन्यास संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद से बर्तमान आमर क्लास सरीगला टोटाल 6टी पार्ट सेकेंड यूनिट तुम टोटाल कवर हो गला प्रथम गल्पर 3टी पार्ट उपन्यास 3टी पार्ट तो 6टी पार्ट तुम द्वितीय यूनिट कवर होगा तुम तृतीय यूनिट रही कौन जे नाटक उपर नेक्स्ट क्लास में आलोचना करवा नाटक संज्ञा स्वरूप पढ़ा और धीरे 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 बहुत शीघ्र आम तुम कोर्स को सारीदेवा तेणु तुम गोटे ही अनुरोध जी भी मो चैनल को सब्सक्राइब करना पिला दयाकर समस्ते सब्सक्राइब करते कहीं मुझे रेगुलर तुम भिडियो आने को चेष्टा करी तुमने सब्सक्राइब करते मतलब आहरी खुशी लगे जो हाँ पिलाने देखा इच्छुक मैंने धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ी चली तो मतलब आहरी भल लगे पढ़ाई और बेल आइकन टी ऑन करते जहाँ मैं परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुमको पहुँची तुम सांग मैंने जो मैंने फास्ट सेमेस्टर वीडियो को शेयर करते जहाँ से वीडियो को मतलब देखिपारे और जानीपारे तो आम 2टी यूनिट सरीगला तो आउ 2टी यूनिट रहा से 2टी यूनिट को जल्दी जल्दी सारीदेवा आम एमडीसी क्लास चली पिला एमडीसी क्लास पाखापाखि 3टी यूनिट सरीगला है एमडीसी क्लास 3टी यूनिट सरीगला एफी 3टी यूनिट सरिकी आम चतुर्थ यूनिट पाखापाखि 50% सरीगला तुम कोर आई रही पाखापाखि 3टी यूनिट सरीगला
है तो सबूर माने कोर्स पाखापाखि 25% रहा तो से कोर्स को बहुत शीघ्र सारीदेवी कहीं तुम एग्जाम पूर्व एग्जाम जब जीवन आ 6-7 दिन भितर तुम कोर्स को मुझे भी कवर करदेवी और यदि समय हुए तो आम 2 मार्क आलोचना करवा किंतु मुझे तुमको मन रख पे तुमको जहाँ पढ़ुच्छी से भर ही क्वेश्चन आसपे बाहर क्वेश्चन आसवर चान्स नहीं कौटू क्वेश्चन आसो मुझे तुमको जो इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ से गुड़ तुमको कवर करके पढ़ाऊँ ना तेणु बाहर बेस क्वेश्चन आसवर संभावना नहीं तुम वीडियो को भल से देख भल से बुझ एति पढ़े तुम हो कहीं जो बही मान तुमको पढ़ाऊँगी यही बही मान नहीं ही मार्केट रे जो गाइड आसूँ से गाइड बना होगी बही मान नहीं अन्य किसी नुहे है तेणु तुम मैंने निश्चित भाव में माने बुझा चेष्टा कर जहाँ बुझी ना तुमको मुझे कही बारंबार तुम जहाँ बुझी ना पार तुम मन कौन द्वंद्व रखनी कहीं तुम यहाँ प्रथम सेमिस्टर तुमको आगे माने 8टी सेमिस्टर पढ़ार अच्छे और 7टी सेमिस्टर तुमको पढ़ार अच्छे तेणु तुम कौन डाउट रखनी तुम सब जिन को बुझिकी जाओ जहाँफल कि तुमको ये आगे कम देव यहाँ एमती नुहे तुम मैंने आज पढ़ी उपन्यास प्रज्ञा स्वरूप प्रकार तुम सरला नाई यहाँ तुमको तुम परवर्त समय जब पीजी कर परवर्त समय जब आउ कि आगे जीव ओडिया साहित्य क्षेत्र में तुमको निश्चित भाव में कम आसो तेणु तुम ठीक से बुझिकी ठीक से पढ़ी जाओ जहाँफल कि परवर्त समय कौन तुमको जी जहाँ पचारे तुम सठिक भाव में कहीपर जेकोसी एग्जाम आसिले तुम सठिक भाव में लिखि पार तो आज होगा पाखापाखि 26 मिनिट और आज वीडियो को लंग करवानी निश्चित भाव में समस्त को धन्यवाद देवाक चाहिए कहीं समस्त एत डेरी जाए मो वीडियो को देखुछ देखी बर्तमान जाए मतलब देखुछ तो निश्चित भाव में आज वीडियो को आम एतिक रखा वीडियो को देखी समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आम आगामी वीडियो गोटे नुआ विषय वस्तु को लेकिन।